नमस्कार दर्शक बंधु एही दोल पूर्णिमा दिन खड़ीफाट होईची एही ओडिया नूतन वर्ष 2026 एवं 27 ର नूतन पंजिका जहाँ दर्शाउछि सांघातिक भविष्यवाणी। जदि आपणकर धनु राशि तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि, कारण एही भिडियोरे आपणकर केउ मास गुड़िक शुभ रहिबो केउ मास गुड़िक अशुभ रहिबो ता सहित एही 2026-27 वर्षटी आपणकर आय एवं व्यय किभଳି रहिबो एवं ता सहित केउ दिगरे आपनको सफलता मिलिबा पई जाउछि एवं केउ क्षेत्र रे आपनको बहुत अधिक समस्या देखिबा को पड़िबो, विशेष भाव में आपनको बहुत अधिक सचेतन रहिबा को पड़िबो ताहा आपनको एही वीडियो माध्यम रे जणाइबी। एवं मोटामोटी भाव में आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, चाकरी, प्रेम संपर्क, विवाह, वैवाहिक जीवन, संतान जोग, आर्थिक स्थिति एवं कोर्ट कचेरी केस एही संपूर्ण वर्षटी रे किभଳି रहिबो एवं ता सहित आपणकर धनु राशि हेले मध्य नक्षत्र अनुजाई आपणक उपरे की प्रकार प्रभाव पड़िबो, विशेष भाव में केउ मासरे केउ तारीख ठारू अधिक प्रभाव आपण देखिबा पई जाउछंती ताहा आपणको जणाइबी। एवं ता सहित आपणक पई कोन रहिछि सहज प्रतिकार जहाँ आपण संपूर्ण वर्षटीर करिवार आवश्यकता रहिछि, कारण यह आपणकर अशुभत्व को दूर करिवो, शुभाशुभ फल को वृद्धि करिवो ताहा मध्य आपणको जणाइबी। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनु राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करिपारिबे, कुंडली विश्लेषण कराई पारिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करिपारिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा एवं सर्वप्रथम जानिबा आपणक धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति एवं गोचर, विशेष भाव में प्रमुख ग्रहंकर गोचरटी किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु गुरु आपणकर सप्तम भाव बा केंद्र रे जून 2 तारिख पर्यंत विराजमान रहिबे एवं जून 2 रे अष्टम भाव को गोचर करिवे। 31 अक्टोबर रे आपणकर भाग्यर भाव को गोचर करिवे, जहा फल रे आपणक भाग्य आपणकर साथ देबो। किंतु अष्टम भाव रे जो समय तक रहिबे सेही समय मध्य रे की प्रकार प्रभाव पड़िबो ता मध्य आपणको जणाइबी। एवं ता सहित देखंतु कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान करिसंती एवं संपूर्ण वर्षटी विशेष भाव में जून 3, 2027 पर्यंत एही चतुर्थ भाव रे रहिबे। तेणु करी आपणक सुख सुविधा उपरे किछि ना किछि तो प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। ता सहित दुईटी छाया ग्रह बा माया ग्रह राहु एवं केतु मध्य डिसेम्बर मास 5 तारिख पर्यंत आपणकर तृतीय भाव एवं भाग्यर भाव रे विराजमान करिवे एवं डिसेम्बर 5 तारिख दिन राहु आपणकर द्वितीय भाव को बा धनर भाव को गोचर करिवे, केतु आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे, जो कारण एही दुईटी क्षेत्र रे मध्य अधिक प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा नक्षत्र अनुसार आपणक जीवन रे केउ केउ क्षेत्र रे अधिक शुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउछि एवं केउ क्षेत्र गुड़िकर आपणको सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि। सर्वप्रथम हेउछि मूलाधनु एवं मूलाधनु जो व्यक्ति मानकर आपणकर नक्षत्राधिपति हेउछन्ति केतु, जे आपणकर भाग्यर भाव रे विराजमान करिसंती। देखंतु जेतेबेले राहु तृतीय भाव रे विराजमान करिसंती आपणकर इनकम रे वृद्धि घटिबो, विशेष भाव रे जदि आपण एक्सपोर्ट इंपोर्ट रे कार्य करूछंती, ट्रांसपोर्ट रे कार्य करूछंती किंबा आपण ऑनलाइन सेक्टर रे एआई आईटी फील्ड रे अछंती, टीचर अछंती, काउंसलर अछंती, हिलर अछंती, सोशल मीडिया रे अछंती, इन्फ्लुएंसर अछंती किंबा आपण राजनीति करूछंती, तबे एही सब क्षेत्र गुड़िकर आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबा पई जाउछि। जेतेबेले
ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯଦି ସେଭିଂ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେଭିଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ତା ସହିତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି, ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ ବା ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ବାହାରିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ ସମସ୍ୟା ବାହାରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବଷାଢ଼ା ଧନୁରାଶି 20/9 ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ 2026-27 ବର୍ଷଟି କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କମିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଲାଭାଧିପତି ଏବଂ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆସପାସ ପଡ଼ୋଶୀରେ ହେଉ, ଯଦି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କିଛି ଚାଲିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବା ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜ ହେଉ, ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ହେଉ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବନୁଛି। କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗୃହ ହେଉ, ଜମି ଜାଗା, ଗାଡ଼ି, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝି ବିଚାରି ବିନିଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ଧନୁରାଶି ବା 21/9 ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଗାମୀ 2026 ଏବଂ 27 ବର୍ଷଟି କିଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉ, ଷଷ୍ଠ ବା ସପ୍ତମ ଭାବ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 31 ପରଠାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ
किंबा आपणकर किसी ना किसी शुभ परिवर्तन आपण देखिबे जदि आपण एवं ता सहित कर्मक्षेत्र में आपन को सम्मानित मध्य करा जाय पारे। आपण जदि नूतन भाव में किसी व्यवसाय आरंभ करबा पई चाहुचंती तेबे अति उत्तम समय आपण को पाई रहिछि। आपण पूर्वरु जदि पार्टनरशिप रे कार्य करूथिले एवं पार्टनरशिप रे आपण को किछिटा समस्या देखिबा को पडुथला तेबे एही सब समस्या गुडी आपणकर दूर होई जिवो। एवं देखंतु 31 अक्टोबर परठारु आपण जदि निजर नूतन भाव में किछि करबा पई चाहुचंती किछि अभिलाष रहिछि इच्छा शक्ति रही आपणकर पूरण हो जून मास 2 तारिख मध्य संतान प्राप्ति भल जोग बनुछि। जो धनुराशि व्यक्ति माने संतान प्राप्ति बारंबार चेष्टा कर विफलता देखुथिले से मानकु सफलता प्राप्ति हेबो। ता सहित आपणकर संतान को नहीं जदि किछि चिंता रही ताहा मध्य आपणकर दूर हो जिवो। तेबे आसंतु जानिबा कौन रही प्रतिकार जहाँ आपणकर अशुभत्व को दूर करिबारे साहाय्य करिबो। कारण जेहेतु शनिकर अढ़ई चली आपण विभिन्न क्षेत्र में समस्यार सम्मुखीन होउछंती। तेबे सर्वप्रथमे आपण प्रतिदिन कुकुर को किछिटा बिस्कुट बा खाद्य देवाई आरंभ करंतु एवं सूर्य को प्रातः समय जल अर्पण करंतु। आदित्य हृदय स्रोत पाठ करंतु। गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु प्रतिदिन 108 थर किंबा गोमाता को गुड़ एवं रुटी किंबा गोमाता को रुटी रे गुड़ मिसाई किछिटा खाद्य खाइबा पई दियंतु। घर जदि कौन शुभ कार्य बाहर को जाउछंती बाम हाथ पापुली रे किछिटा अतर लगाए बाहर को गले आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। सबु पर जदि आपणकर धनु राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु।